दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शाहिद अफरीदी की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। शाहिद अफरीदी कौन है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, इनके कितने बहन भाई हैं और आज वो कहाँ हैं। शाहिद की इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुजरी, इनके वालिदैन क्या काम करते थे। शाहिद की शादी 15 साल की उम्र में क्यों कर दी गई, इनके कितने बच्चे हैं। जब अफरीदी ने इरफान पठान को नकली पठान कहा तो इरफान ने इनको कुत्ता कहा। पूरा वाक़या कैसे है, यही सब मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। इब्तदाई ज़िंदगी 1 मार्च 1980 को दोपहर 2:30 बजे जब साहबजादा फजलुर रहमान अफरीदी के यहाँ 5वें बच्चे की पैदाइश हुई तो हर तरफ मुबारक का शोर हो गया। साहबजादा फजलुर रहमान ने तीसरे बेटे की पैदाइश का सुना तो सजदा शुक्र बजा लाए और रवायत के मुताबिक फायरिंग और बकरे ज़बह करने का कहा। बुज़ुर्गों के मुताबिक इनकी शक्ल अपने चचा मेजर साहबजादा फजल अकरम से बहुत मुशाबे थी और दादा साहिबजादा अब्दुल बाकी तो बहुत ही खुश थे। उन्होंने अपने बेटे फजलुर रहमान से कहा कि नौ मौलूद के कान में अजान दो। पैदाइश के बाद सबसे पहले शाहिद को इसकी दादी ने देखा और नाम चचा के नाम पर रखा, जिनका इंतकाल हो चुका है। क्रिकेट और गुल्ली डंडा तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद था और सबसे पहले असला बंदूक चलाना सीखी। वालदा साहिबा इसके क्रिकेट के शौक़ के हाथों बहुत तंग थी और इनकी ख्वाहिश थी कि शाहिद अफरीदी को कारोबार में लाएं, मगर वो तो किसी और इराक़ का मुसाफिर था। अगर फैमिली वहीं खैबर एजेंसी में रहती तो शायद अफरीदी बेहतरीन शिकारी होता, मगर कराची मुंतकिल होने से इसका रुझान क्रिकेट की तरफ होता चला गया। कराची में इसकी सलाहियतें सही मानों में खुलकर सामने आई। शाहिद के बहन भाई कहाँ हैं। शाहिद अफरीदी ख़ुद 10 बहन भाई हैं। साहबजादा फजलुर रहमान की पहली औलाद बेटी थी। इनकी शादी हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और आजकल वो अपने शोहर और बच्चों के हमरा कराची हैं। शाहिद की सबसे बड़ी बहन के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दूसरे नंबर पर तारक खान अफरीदी आते हैं। इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं और शादी गाँव में चचाजाद से हुई। शाहिद अफरीदी ने इस शादी में शिरकत की और इस तकरीब को बहुत इंजॉय भी किया था। तारक खान अफरीदी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मगर उन्होंने इस फील्ड को नहीं अपनाया बल्कि वालिद का कारोबार संभाल लिया। तीसरे नंबर पर इकबाल खान अफरीदी की शादी भी अपने चचा के घर में हुई। ख़ानदान में शादी करने के हवाले से शाहिद अफरीदी के बुज़ुर्गों का कहना है कि करीब वाले से शादी करने का ये फ़ायदा है कि एक तो आप इन्हें पहले से जानते होंगे, दूसरा बुरा वक़्त आए तो गट्ठे प्याज रोटी पर भी गुजारा किया जा सकता है। इकबाल खान अफरीदी की शादी में शायद शरीक ना हो सके थे क्योंकि ये गाँव में हुई। उन दिनों शायद कराची में मैच खेल रहे थे। इनकी तालीम इंटरमीडिएट है। इनके पास मिनरल वाटर, पेप्सी और सोप की एजेंसी है। अब इनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा है। इनके बाद एक बहन है जिनकी शादी हुई मगर इनकी कोई औलाद नहीं है। 5वां नंबर शाहिद अफरीदी का है। शाहिद के बाद मुश्ताक खान अफरीदी का नंबर है। इन्हें क्रिकेट और मॉडलिंग दोनों का शौक़ था। शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी है, बल्कि लोगों का कहना है कि शाहिद अफरीदी से बहुत मुशाबहत रखते हैं। कुछ अर्सा पहले वो अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए मरी गए तो वहाँ एक गाड़ी ने इन्हें ओवरटेक किया और बच्चों ने इसमें से उतरते ही साथ तस्वीर खिंचवाने और फ़ोटोग्राफ़ी की फरमाइश कर दी। मुश्ताक खान अफरीदी हैरान थे कि मुझसे ऑटोग्राफ क्यों। बच्चों ने सवाल किया कि आप शाहिद अफरीदी नहीं, तो मुश्ताक मुस्करा दिया कि नहीं, मैं तो इनका छोटा भाई हूँ। मुश्ताक खान अफरीदी के बाद एक बहन है जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। इनसे छोटा इशफाक खान अफरीदी है जो अच्छा क्रिकेटर है, मगर धूप में क्रिकेट खेलने से इसकी जान जाती है। भाइयों में सबसे छोटा शुएब खान अफरीदी है। ख़ानदान शाहिद अफरीदी का ताल्लुक़ एक पश्तून कबीले से है जिसके आबा अजदाद खैबर एजेंसी के लंडी कोतल में पले बड़े। हालांकि इनका ख़ानदान कराची में मकीम रहा है। इनके वालिद साहबजादा फजलुर रहमान अफरीदी एक बावकार और मजहबी शख्सियत थे। शाहिद अफरीदी अपने 7 बहन भाइयों में से सबसे छोटे हैं। शादी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और माया नाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कम उम्री 16 साल में शादी कर ली थी, जिसकी वजह उन्होंने कई सालों बाद बता दी। बूम बूम के नाम से मशहूर शाहिद खान अफरीदी जो सिर्फ 16 साल की उम्र में सन 2000 में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए थे, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के टॉक शो में गुफ्तगू की। शाहिद अफरीदी ने प्रोग्राम के दौरान अपनी शादी की तस्वीर दिखाए जाने पर हंसते हुए कहा कि बस यहाँ पर आकर मेरी ज़िंदगी ठहर गई। साबिक़ ऑलराउंडर से जब मेज़बान ने कम उम्री में शादी की वजह पूछी तो शाहिद अफरीदी ने जवाब दिया, मैं ये ख़ुद चाहता था कि मेरी शादी छोटी उम्र में ही हो जाए
اور اسی وجہ سے میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ دیں۔ انہوں نے کہا میں نے سوچا تھا فیصلہ صحیح نہیں نکلا تو دوسری کر لیں گے، لیکن الحمدللہ شادی کے معاملے میں بے حد خوش قسمت ثابت ہوا۔ شاہد افریدی نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے والدین کی پسند سے شادی کی کیونکہ میرا ماننا ہے کہ والدین کے فیصلے ہی سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ واضح رہے شاہد افریدی کی ان کے کرکٹ کیریئر کے آغاز میں 2000 میں نادیہ افریدی سے شادی ہو گئی تھی، جن سے ان کی 5 بیٹیاں ہیں۔ شاہد افریدی کی 5 بیٹیاں ہیں: اقصیٰ، انشا، اجوا، اسمارا اور اروا۔ اقصیٰ اور انشا کی شادی ہو چکی ہے۔ انشا کی شادی شاہین افریدی سے ہوئی ہے۔ جب عرفان پٹھان نے افریدی کو کتا کہا عرفان پٹھان نے للن ٹاپ کے سوربھ کے ساتھ بات چیت میں پاکستان کے ساتھ اپنی کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے شاہد افریدی کے ساتھ اپنی چپکلش کا ذکر کیا ہے اور شاہد افریدی کو 11 بار آؤٹ کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ عرفان پٹھان نے شاہد افریدی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان کے ساتھ ان کا شدید قسم کا ٹکراؤ تھا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے سارے جو مسلمان ہیں دنیا کے انہوں نے ان سب کی ذمہ داری لے رکھی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عرفان پٹھان نے کہا کہ پٹھانوں پر بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ افریدی اصل پٹھان ہے اور میں نقلی پٹھان ہوں۔ سوربھ پوچھتے ہیں یہ بات شاہد افریدی نے کہی؟ تو عرفان کہتے ہیں ہاں شاہد افریدی نے کہی۔ عرفان نے کہا کہ مجھے لگا آپ میرے بارے میں بات نہیں کر رہے، میرے والدین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کرتے ایسی بات تو مجھے آپ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ پرسنل ہو رہے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جب میرے سامنے وہ آئے میرے دل میں انہیں آؤٹ کرنے کی شدید خواہش بیدار ہوتی رہی۔ میں نے اسے 11 بار آؤٹ کر کے یہ بتا دیا کہ اصلی پٹھان کون ہے۔ بڑے بڑے موقعوں پر آؤٹ کیا ہے، سیریز ڈیسائیڈر پر آؤٹ کیا ہے، ورلڈ کپ فائنل میں آؤٹ کیا۔ ان سے سوال ہوا کہ فیلڈ میں کیا بات کرتے تھے؟ اس سوال کے جواب میں عرفان نے کہا فیلڈ میں بات کرنے کے لیے کریز پر رہنا ضروری ہے، کریز پر ٹکا ہی کہاں، آیا اور کیا بات کریں گے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے سن 2006 کے پاکستان ٹور کا ذکر کرتے ہوئے افریدی کے ساتھ اپنی بات چیت کا ذکر کیا۔ کبھی میدان میں بات چیت نہیں ہوئی؟ اس سوال پر عرفان پٹھان نے کہا میدان کے باہر فلائٹ میں ہوئی، ہم کراچی سے لاہور جا رہے تھے، دونوں ٹیمیں تھیں، دوسرا دورہ تھا 2006۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے بال کو ایسے کیا اور کہا کیا بچے کیسا ہے؟ میں نے سوچا یہ کیا ہے، تو کب سے باپ بن گیا؟ بچوں والی حرکتیں تیری، میرے سر کو ہاتھ لگا رہا ہے، میرے بال خراب کر رہا ہے، نہ میری آپ سے دوستی ہے تو کیوں بدتمیزی کرنی ہے؟ پھر اس نے کچھ الفاظ بولے اور بد زبانی کی تو وہاں عبدالرزاق تھے۔ میں نے عبدالرزاق سے پوچھا یہاں پر کون سا گوشت ملتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ گوشت۔ تو میں نے پوچھا کتے کا گوشت ملتا ہے کیا؟ عرفان نے مزید کہا میں حقیقتاً بھڑک گیا تھا۔ عبدالرزاق نے کہا عرفان ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اس نے کھایا ہوا ہے، کب سے بھونک رہا ہے۔ یہ بات سن لی، آنکھیں لال، غصہ بڑھا، لیکن کچھ بول نہیں سکے، کیونکہ کچھ بولتے تو پھر میں کہتا کہ پھر بھونک رہے ہو۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔